in zavain chibai levek ule voina chuan zirlai bu pahnih na kan ziranga athupuya tan chuan pathian biakna ti ani anga kan ko mu tu ma chu Vatican pahnih na hian pathian biakna chungchanga hian engtin nge min zirtir apoimo na te hriat kan tum don ani chumi ma chuanin kan hriat bel tur nia ka hriat chu mani kha kan soi to a zirlai bu pakhatna khan Vatican pahnih na hianin document som paruka omani an poimo veka chuti rual chuan apoimo le zual azirdan khanin aming an tidang lam ve a ama sabera apoimo ber chu dogmatic constitution anti a chuta chuan document pali thupui pali omani chungte chu liturgy voina kan zirtur pathian biak na ko ran pathian biak na ti ni a tina pahnih na le chuan ko ran chanchin ani le anga apathumna chuan pathian thu ani anga apalina chuan tunlaya ko ran engtin nge akalang culture milina kalzelang khatiang kha kan zirdon ani khang khau kha dogmatic constitution antia chuan adanga omle a degrees antilea chunga chuan pakua oma kan la zirdon thova adot le chuan declaration omle ni khatiang khan document som paruk po kha an thliar rang ve thlia ni ti ka kan hriat a poimo anga chuan voina kan zirtur hi dogmatic constitution ami kha ani a pathian biakna ania latin tong chuan sacrosanctum concilium ti ani a he document hi Vatican panina po khan ahmas saber ani a December nili sang khajakwa somruk pathum khan anti chuak an rel chuak ani ti kha kan soidu a chu chuan kan thinlung lo lua phot sela athawme chuan liturgy a soidan kan zir don ani a liturgy kan hriat thiam phot kha ngai ani enge liturgy kan ti vezia enge mo om zia le ti kha kan hriat a poimo a liturgy ti hi Greek tonga ron chuak ani a leiturgia ti atanga ron chuak ani chumi om zia chu le laos ti kha mi pui ti na ni a ergo ti te kha na thok ti na ni ta a khataranga ron chuak chu Greek tong chuan van tlang ta na tha ti a huwan na wa tho kha ni kan tong chuan an ti nan van tlang ta na tlang kan tiang chi kha akok deu bera chu tiang ang ani chuan Greek rama kha chuan a hun lai khanin khatiang na tlang van tlang ta na thil tha ti kha chuanin anin phut na em ani tel theu turangai ani ti kha kan soidu a amaro chu ko rana kan ron apply chuan ko rana kan senglu chuan liturgy lo chu enge kan ti chuanin ko ran pathian mi ten ahu hova dan omsa felfai tak zoma pathian an biak na hi ni ti hi liturgy omzia chu ani ti kha kan ril ruwa lo vong taila liturgy kan ti a omzia tak tak se lo po hian om ve thei deuwani a chu wang chon liturgy kan soi reng chuan pathian mi te a ko ran mi te kal khomin ko ranin aduan sa zia sa te formula om sa thlap manga buai mi lova ursun taka pathian kan biak na hi ani kan ti ani chuan chu tiang zinga chuan sacrament pasari te an oma chung zong in fun khom na chu Eucharist thiang lim hi ani ti ka kan threle anga chuwang liturgy kanan soi khan thil tam tak kok theima se kan ril ru a ko ber tu chu Eucharist thiang lim in thoina khani ti kha amasa in kan threma sadon nia chuan hei pathian hian min chan dama du a tin thu dik kan hriat veka du ni ti Timothea thon khat bung ni chang lia khan kan mu ani chuwang chuan pathian in angai poimo ber chu thu dik hria a chan dama kan om hi ni chumi ti tur chuanin Israel history te kan siar chuan kan Bible kan siar chuanin atir tang khan pathianin nam thlan te ne a om pui zel ani aron in puang chho zel maya atiang khanin kan pi le pu mara kan thla tu te masa khanin zol nei mangten aron in puang china khatiang khanin a in fiati reng china ni ma se khang kha ahlim thla te an ni a atak tak alo thlen chuan afa pamal Isu Krista aron singta a le aron kalin chu chuan hreom tin reng tuarin thi in tholein vanalonin chu pathianina min chandam adu na chu
thu mai ni to lovin atakin afa pamang khanin mishing te tan aron hlen fam kim ta a chu chu hun bi alo kim khan kan lo nei thei ta kha ani a chu ti chuanin apoi mo lai ber chu enge kan ti chuanin apoi mo lai ber chu atora athi athole vana lo na khani khalai thil maka kha apoi mo em maya chumi chu ke ni chuan kan lom thina ni Christian te chuan atira chuan pathian ni piangin khatiang khanin zanria kilten anon kala choli kil anon kal khoma sakrament lalpa zanria kha anon tinung thale thina ni Christian ma sa te khan chu ta tang chuan aron chuak chho zela khami hriat reng na ain thoina kan tana tia thole na min chan dam na hriat reng nang khan pathian ni kha anon mang chhota ani a tun thleng poin pathian ni hi ala poimo em renga hei Christmas te kan mang thina tun lain aro pui khop maya achang chuanin Easter te aipon Good Friday te aipon kan mang ro pui zo kani kanin pu cha mup thina ni amai ro chu ni na taka chuan aro pui berzo ka chu Easter khani a chu isuan min chan dam na ahlen fam kim na kha ani ti te poi hriat thar le atan a thain ka sia a chan chu khami atang khan atira phei chuanin Christmas kha an lom ngai lo iswa zo vele athi nu khan an lom ngai lo hun nu fe an lom chawani amaro chu an lom renga chu lalpa thole na ni khani chu apoi mo em ani chu ta chuan athi na le thole na hriat reng na khalai zan ria nu nunga aron din eucharista liturgia kan ti kha apoi mo em chu alo ni ta ani chuan lali suwa chuan alo ti tange maya amaro chu voina hian apoi mo em na chu lali suwa khan khovela khan omreng don lovani ti asia a chu wang chuan apostol te kovani apostol som pani te kharon ko ta a chu ta chuan thu nei na pe ni apostol te ne na khan hei apostol han ti ringot te po hi apostelo ti atangaron kalnia chumi omzia chu tir chuak ti na ni ma se he tir chuak ti hi aro pui bi khop maya tue moni thil lei tura kan va tir chuak ang mai hi ani lo he tir chuak apostelo apostol ti lo chuana omzia tak hi chu thu nei na ne na tir ti na ni omzia chu lali suwa khan apostol te ne na khan thu nei na pe a chumi mang chuan atir chuak ani chuwangin athil ti the na kha apostol te chunga ako ran chunga khan ngat ngalin atir chuaka ama khanin aom puireng po atiama tharau mang khan chutiang chuan ahringa sana om to lo tur khan hringa sana lo om tur apostol le ako ran ne na khan athu nei na kha ahlan chonga aom puireng ani chuta chon thu pek poimo tak kan mu a chu chang chu in eya chu no chu in ina piang in alo kal le ma lo zong lalpa thi na chu in puang chuak thi na tiani chu bangin kan liturgy enge kan ti chuan lalpa thi na le thole na puang chuak tu nun pui le tu khami ti thar le na khani antinanin chiang em chu dotlung lu ya khanin kallen kut an lom thina ni ma na mi khani ma se an lom ni chuan an lom zan chuan atak taka khan an cheng let le ani a chanchin khami lalpana hruai chu a chanchin kha chiar chuak le an pa berte point shilin an faten he na khan an nun pui thar le thin ang khan ke ni point eucharistian lim kan lom hian liturgy kan lom te hian lali su krista thina le thole na kha kan nun pui thar le thin ani ti kha kan hriat apoi mo a chuan mathai bung som pariat chang som nia kan muang khanin mit pani pathum ka mingan omna pianga chuan ka tel zelang ke po ka om zelang ti in lali su khan min tiama chu wang chuan ke ni po pakhat te mai ni lo khan kan local khom thina pathian kan beho thina ni phua chop khan ni lowa a chong ni pianga athar phua khan ni lo he chu duan sa ve khovel pum puina kan ti dan in ang thap khan pathian kan be thina ni angial nget ema aur sun boka a poi mo ni chu tiang ni lo pakhatina du zong emo thiam zong emo atui zong emo aron soi nuai na kha pathian biak na liturgy atling ve ngai lova a ho lung rual taka kan thil dil point ang kan tu soi point ang kan chana kan lasak point ang kha tianga kan ti kha liturgy kan ti chu alonita a apoi mo em ani chuan liturgy a chuanin Krista hi kan pui thiam ani a
ko khan chu ataksa ani boka ko khan akhan alu aliso Krista kha omrenga amaro chu apui thiam te mangle ami pui te mang khan kha thil makha aron ti chinani chu he kan liturgy a hian kan mu chu wang chuan catholic in pathian abiak nahi aur sunin apoimo emani ti kha kan sia ta poimo ani chuan liturgy chu ko khanin Vatican panina na soidana chuan chu liturgy chu pathian khongai na kan don theina tura anarani tiani til dang tam taka po pathian khongai na te pathian mal som na te chu kan dong amai ro chu he liturgy kan soi eucharist thiang lim le kan sacrament te hi pathian zangai na te khongai na te mal som na te kan don dan nar ani a tin ko khan thil ti zong in fun khom na vor to pani henga hian aron tling khom le vekani ti kha kan ria tangai ni chu Vatican pani na min zir tir en tir nan soi zau nan chuanin hei ko khana hianin thil ti hi tam khopa thalai pol kan oma meiche pol kan oma YCS te kan oma Sunday school te kan oma ko tran roi tu te kan oma thil tam tak kan ti biakin kan sa ani mai the engemaw kan natlang ani mai the thalai chu kan va picnic in ti harna ne mo sports te po kan va nei ni mai the eng po chu lo ti la he Eucharist thiang lima hian min hruai lut ani lo chuan khang thil ti zong te khazai pol po thiam veu ma se omzia tak an nei lo eng po ti ila avor to le ain nga na le aron fuan khom le vek na tur chu he Eucharist thiang lim he liturgy kan sacrament te hi ani ti hi kan chian em angaya tin chu ta tang chuan ani pathian mal som na kha aron chua le thin aron luan chua le thin khami tui khur kha ni ti ka kan ria tangai ni chuwang chuan Christian tha Catholic ngat chuan Christian tha ni tur chuan sacrament dong thin ani ngai ni Eucharist thiang lim dong thin ani ngai ni Eucharist adon theilo wa adon du lo chuan Christian tha ko than mi tha kha ani theilo sim ani ti kha an zir ti na chu ani chuwang chuan thatur chuan Eucharist thiang lim po dong tla ka kan nun reng kha ngai kan that le that lo te na ber chu adong tla kem adong ngai em ti te kha kan entur anita ani chuwang chuan ek avor top ani na le thil ti theina zong lo chuana ni wangin kha kan ngai poimo em tur ani chu Eucharist chung changa khanan soi zoi ni a chuan ani le chu tianga Eucharist apoimo viau rual chuan ani tong China dang enge niang ti kha zona le don ta ni Vatican panina po an soi chiang khop maya hey popular devotions kan tia atam khop maya liturgy ni silo thil tha em te tam tak kan nei ni Catholic a hianin tong China kanan nga khopa entinan mai rosary ti te zangai na tong China ti te cross kongzo ti te adoration ti te benediction ti te le mania tong China ne no Bible chiar khatiang ka atam em mai ni khang enge din mun Catholic a hen an chan ve kan ti chuan din mun poimo tak an chang reng amai ro chu uar fal de te po om the ni a poimo vek kan uar the ni chun I uar zelang uar zel tur kan ni amma ero chu heng kan soitak liturgy ai hian an poimo lovani liturgy apoimo berzo kani ti ero chu eng po hi lo boi puin lo tui fal po ni la kan ria jeng tur chu anita ani chuwang chuan antinan adoration emo rosary emo tui em khan ma saron kalvet du tlat si lo chuan kha adik thei lo ani ain kal tur ani lo ain kan timetable te reng poi kan set dana khanin Eucharist thiang le mo sacrament ti buai thei zong emo ti kal thei emo ti tui lo thei tur angkha engma kha om turan lova an kal thiang zel turani anin chom nung ton turani ti hi Vatican pani na chuan minzir tir bok ani chuan thil azir tir le poimo em pakhat chu Eucharist thiang lim le kan liturgy a chuan phur tak le ti tak zet le ursun taka tel turin min ti ni active and full participation ati a chumi ni tur chuan ko thran hianin a liturgy hi an duang thiam khopa felfai takin reilu tuk ni silo hei pui thiam te le mi pui te po a kha to ka in chang regin pui thiam in a soi vek lo pui thiam in a cham vek lo a sa vek lo
ติขันไอ้อินช่างตกเลยลักษณะหุ่นเตะขัดยังซงขาเฟลไฟตะกินอาหุ่นตะกะอารอนรัวทับไม่นี่จุบันอัดนิดานตุรังตะกะอิวคาริสเตกันมันชวนลิตาร์จีเตกันมันชวนสักรเมนดังเตปกันมันชวนอันนินแรงโลวันนี้อันหวมลุตุกะอาพูรลุตุกันนี่อามารถสุเกมานิจอกเฮียนอันนี้นักการโปโลชินวังเฮียนอาพูรอังตูร์เตอาอุรซูนอังตูเตนกันมังโลฟูชินนี่จู่วังอินปุยเทียมปอยน์เอ็นตีนันพูดตะกะติดให้ตัวชวนอัจงรินเตโปโลง่ายเฟียตะกะอสอยเตโลง่ายไอ้อินปวดจ่าทับตอกตัวนี่ปุยเทียมปอกะมาสอยโดนปอกะนี่ปวดจ่างะทัวสอยโดนปอกะนี่อินปวดจ่าโดนนี่จู่อโมพูร์นานี่จู่มีเปียละมาชวนนินวัติกันปนินัชวนอสอยปอยมเตจิงาชวนมิตินเฮียนบัพติศมากันจันนาเฮียนินลลิสัวคริสต์ปุยเทียมนั่นแหละลลนั่นแหละโจลนี่นักการจอมปุยเวกันนี่มินตีมาปนันติโตมาเสอารอนสวยนนเชียงเลนี่จุดตาจวนนินกันเชียร์เรื่องตูจูปุยเทียมจูอัลลันตูนี่ไม่บักจงพวกเขาปุยเทียมกันนี่นังกันเตลเวกันนี่จูฟังอินอิโลมุทุไม่เทียงโลดินหุนาจวนจะตักนี่ดิ่งงาชิงชิทุนายชิงเชียงทุนาอิชิงอิทัวงากูนหุนาจัตกินอีกูนังใจหุนาริงตักินอีวันนี้ชุนิดอีใจวังชานหุนาขัดยังขันอีช่างพวกของตีข้ากันเชียดอภัยหมดที่นักขัดยังมานิติตูเชื่อข้ากันเล่นสัวขัดจวนินเฮกันลิตรจีฮีอันนินอมโลมาอันนวมมาอภูรมโจกันนี่ข้าลิตรจีอมเสียเลยลิตรจีอันนี้พุงเตกันอมดานตูเตข้าวัติกันปนินัยนะมินซิรตีร์จูอันนี้ติข้ากันเชียดอภัยหมดข้าไว้นักกันซิรลายจวนเราตกเลยโดนทำไมเสละสวยเขาตูเตปตั้มตักกันในทีนกริงข้างข้าอบูกันซิรลายบูข้างกันมุกิลเกลโดนลวะเฮงอิจูอัศวยเจ้าน้ำมานี่ซิรลายบูขัดจูอินในเวกตัวนังมานี่ขันเราเอ็นตาอุลาข้ามีบักเล่ข้ามีไก่หน่อยข้าการันสวยเจ้าอันนี้ข้ามีเราเสียมังชวนกันสวยเขาตูรัฐาจูให้ปะเทียนเบียงนั่นลิตรจีจุงจังอินเชียดทาร์เตจูเจ้าตะกินสวยรู้ตัวนักกันซิรไลจังคันเองอินเชียดเบลอามาคันที่อินเชียดเจ้าตัวเวนักคันเองอินเชียดเบลที่เด็กข้าเราอินสิลตอนินเราสวยเขาเทตาอุลาอัจฉริยะกริงชวนปนินาชวนปะเทียนเบียกนะอิสุคริสต์อินลาร์ดานกองช่างเตจุดสิบเสียร์จกินสวยเขาอุลาปะเทียนเบียกนะเฟลไฟเละชัดจกในนาริงตูเตโมพูนนะสวยบกรู้ที่เด็กข้าอินเราสวยเขาเทจวนอัจฉริยะอารินอินเชียดอังเตข้าอินสวยเขาขานินอาเจียงและจวลชีนั่นนี่ที่ข้าเวนตันจวนเราตกริพดไม่เสการเลียกันมุขอมและเท่าดอนเนีย